Tông bagi sana rogro acu banyak ni nangka bawa hai koglok nos. Kisah Ini saya 22 Maret 2024 বেসকানি লোকসভা নির্বাচন তৈরি তিনি চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তা তৈরি চিনি সংগঠন পারাদা সংগ্রহ চুক্তির বৈঠক লাইজাক এবং পইলেন প্রেস মিডিয়ার প্রি মিডিয়ার বেলায় বেলাকে হামবাই তামনি বাকি হিঙ্গাকে হাতায় হাপুন সমস্ত কিছু চিনি বুকুং পুংখাই বারারনি অভাব অভিযোগ নরনি মাধ্যমে ত্রিপুরা হাওয়া সিসারি তুই বাগৈ ত্রিপুরা হাওয়া ফুরুপারি বাগৈ বেলায় বেলাকে হামবাই মার আবন বাকি নরক তাইব চিনি মাছেয়া মানঙ্গিয়া সমস্ত যে বিয়াল তলা কালাই তলাই নক নুকুং গরৈ তৈ গরি আবা তিছাই তৈ ফাইयै সরকারও তৈ ফাইবেন সরকারনো ফোন ফাইনি বাগৈ সরকার আলোচনার মাধ্যমে তুলনা বাগি নরনো বেলায় বেলাকে হামবাই মারো जों তিনি আসল মেমিনকা বৈশাখী লোকসভা নির্বাচন ফাইনাই মাসনি 19 তারিখ বৈশাখ মাসনি 6 তারিখও নির্বাচন হয় ও নির্বাচন তিন সমস্ত চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি চিনি রাজ্য কমিটিনি নির্দেশ অনুসারে চিনি টাকার জন্য মন্ডল তৈরি जों সমস্ত কিছু তিনি কমিটি গঠন খাইজাকা নির্বাচনী পারপাস তৈরি जों খাইও বৈশাখী লোকসভা নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টি পূর্ব আসন এবং পশ্চিম আসন দুইজন চিনি বিজেপি প্রার্থী এবং চিনি লগি ফাইজাক বিজেপি আইপিএফটি 2018 সাল নিচে जों কথা লাইজাক এবং ও মাসনি 2 তারিখ চিনি মহারাষ্ট্রনি নেতৃত্ব ত্রিপুরা মথা ভারতীয় জনতা পার্টি বাই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি গই যে जों বাই তাবো কথা ফাই কনি মন্ত্রী ইনকা বড়ি বাঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্যনি যত কুংথাই বারারক চিনি বুকুং বারারক 14 লক্ষ বারারক খুশি বৈশাখী লোকসভা নির্বাচন অবশ্যই যে কোনো প্রকার কাপলাইন সে তাইবো মার্জিন কাপলাই খান বাগিনো চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য প্রেসিডেন্ট বরং রাজ্য ভট্টাচার্য বিনি নির্দেশ অনুসারে তিনি পারালাইও এবং তিনি নিয়ে প্রোগ্রাম অঙ্গিতম আংকা भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बाय इनका सिनी जम्पु जला संग्राम कामिओ दिने पांडाव अथवा मीटिंग सभा दिने ताम कारणे सिंगर सांगठनिक बैठक उनका इनके बसगांनि लोकसभा बसगांनि 19 तारिख नि जे लोकसभा न तुइनाय पश्चिम आसननि आसन तुइनाय आमनो तिने सुन तिने और आसुक लायो जों सांगठनिक बैठक खाइलाय तामने इनका सिंगर जगा साबो मानजा खाइनके सिनार मंडलनि जे सब विभाग न कमिटी ऑल कमिटी और मुच्चा 7टा मुच्चा इनका अ जगह इनका 7टा मुच्चा कालिया 5टा मुच्चा निनो ओबीसी बे एच सिक्रियो टाकाजरा मंडल के आमबागे 5टा मुच्चा और शक्ति केंद्र इंचार्ज आम बिसिंग सिनार बुट कमिटी 52टा बुट कमिटी बुट नि प्रेसिडेंट न तिने सिंगर तिनि सांगठनिक बैठक बसगानि लोकसभा न बुट न तिने बेलायकेरो तिनि खा तंथका आगिनि से अनेकटा परिवर्तन नङि फाइकिया जों तिनि नुका जोंनि 12 टाका जलाबो जोंनि सांगठनिक बारि टका जों तिनि अ जागा जों नुका बसगांनि लोकसभाव 4 तारिख जुन के जों प्रमाणङि थाखिरे इतिहास जों थांखिनाय तामने इनके जे तामने के अ लोकसभा पश्चिम आसन लोकसभाव प्रार्थी जे जागा चिनि किसान विप्लव देव बंका विपुल बुटबाई के पास खाइनाय आबुनि बिसिंग हो आसन अंका 1 लाख बिरुदेरो बुट माया नाय 1 लाख बुट माया अ जागा नाहारिनो सुंतिने और हिमलाइजा अ सुंदत्र थानसा बाबे हिमलाइजा तामने का भारतीय जनता पार्टी बिनि नाहार मंका सबका साथ सबका विकास अ जा उनि दिक्ते आबुक्तुं टाका जलो उनि दिक्ते आबुक्तुं आबुनि बागैनो सुंतिने भारतीय जनता पार्टी व त्रिपुरा जे आंचलिक पार्टी दंनाय जों नुखा जागास्तामो आगिनि सिमो जागा आईपीएफटी रो सिनि सारे एनसी देब्रुमानि द आईपीएफटी रो सिन दल तंग जुट दाबोगो कटाल बाबे जों फाइसो पाइका सिनि बिरुडी दंमानि त्रिपुरा मथा सिनि बुबगरा इंगे एमडीसी प्रदुत किशोर देब्रुमानि जे पार्टी मथारो बसिं मैताबो जुगदान फाइका जों एलायंस फाइका जों दाबो जुडो जों बाक्से याप्रे थामजाका जों हिमलाइ दङ बुसगांगो 25 तारिख बसगांनि 25 तारिख के 52टा जे बुट केंद्र बुट सेंटर अथवा जतन बुट निर्वाचन अथवा निर्वाचनी अथवा इलेक्शन बुट केंद्र जतन उद्बोधन खाइजानाय आबुनि बिसिङनो 25 तारिख सिनि जम्पु जला बाहायन सिनि माजला मण्डलनि सिनि निर्वाचनी कार्यकरी सिनि अफिस बो आदिनो उद्बोधन खाइजानाय बसने 25 तारिख जों 28 तारिख इनके जों प्रत्येक जागा सिनि उठान सभा जनसभा आपतर बेबांनो जों खालायजानाय आबुनि बिसिङ
27 तारिखको इनके सिनी प्रार्थी सिनी कचाम मुख्यमंत्री ताबुनि सिनी प्रार्थी कैंडिडेट सिनी बरम गनां बिप्लव देवनी नॉमिनेशन तानाय आज आगो जों सिनी डाकाजला मंडल थेके जों कम से कम 1000 सिनी बररक जों थांनो आदिनोबो आबुनि बा जों दिनैनो प्रस्तुत जों दिनैनो संगठन मध्ये जों पुरानो प्रस्तुतिके कमिटिके आचुक लायखे आबुनि बागै जतन हामबाय खुलुमका